Kanusta man jud ta makaingon nga dato ang isa ka tawo? So before we answer this question, let us try to observe and recall the usual comments and reaction of people nga murag timailhan sa isa ka dato nga tao. Usually, mayroon sila nga pag nagkakwarta, dako income, taas og posisyon, regular na sa trabaho, naibalay, naisakyanan, nindot og mga gadgets and all, makasuroy-suroy, makakaon sa mga restaurant. So, maog yun ba na ang timailhan sa wealth sa isa ka tao? The answer is not really. Well, of course, it depends on how you define wealth. But for an accountant like me, it will always boil down sa kung unsa ang naa sa iyahang financial statements. Unsa naa sa iyang income statement and unsa ang naa sa iyahang balance sheet. So, kaning income statement and the balance sheet, these are the financial reports generated by the accounting cycle. Of course, we will not dwell into unsaon siya pag-compute, but view it as like a laboratory test. Diba? Kung masakit ta or kung naatagibate, when we go to a doctor, mingon ang doctor, sige, pagpa-lab test sa, pagpa-test sa imuhang dugo, sa urine nimo, pa-x-ray sa, in order to have a clear picture as to kung unsa joy situation sa imuhang physical body. So, kung naa na kay test, naa na kay lab results, then i-interpret na sa doctor. In the same way po, para sa to ang personal finance and even sa business. We generate these reports, we give them to the users, we give them to the owner, the manager, the accountants, the financial analyst, and they will tell us kung unsa ang ato ang financial health. So, let us try to discuss unsa ning duha ka financial statements. Let us first discuss unsa ning income statement. So, the income statement is a statement wherein diha makita ang ato ang income and then expenses. Diha ma-determine kung ang ato ang operation or kung kita personally profitable ba ang ato ang operation. Dili ba ta lugi sa ato ang day-to-day nga pagpanginabuhi. And of course, if ang ato ang business is operating at a profit ba. On the other hand, the balance sheet contains our assets, liabilities, and equity. So diha makita ang mga properties nga naipundar nato sa ato ang pagpanarbaho or sa ato ang pag-business. So diha makita ang atong cash, ang ato ang mga sakyanan, building, lote, mga investments, and diha pod ma-determine kung kani ba nga mga properties inutang ba nato ni o dili. I got this concept from the Rich Dad Poor Dad niya book by Robert Kiyosaki, wherein nag-discuss siya sa different financial statements of the different types of people. And then, for the poor people daw, dili na gikan sa kuha, medyo harsh ni siya nga statement, pero according sa iyang book, the financial statements daw of the poor is like this. So, let's say mo income ang isa ka tao og 100,000 sa isa ka tuig. Ang iyang expenses is 100,000 po daw. Therefore, zero profit and loss. Okay? So, of course, kay zero man ang iyahang ginansya or lugi, wala siya'y kaya i-butang diri sa assets. For the middle class daw, of course, the middle class earns a little bit higher. So, butang nato, ang income sa middle class is 400,000 per year. Okay? And then the expenses, let's say, butang nato, 300,000. Okay? Pero sa tinuod lang, no, there are a lot of middle class that don't have this kind of setup. Kasagaran jud mas dako gihapon ang ilahang expenses. So, magduha na lang ta ka middle class diriya. Nga 500,000. Okay? Na may maingani, nadyo maingani. So, si middle class 1 and si middle class 2 is able to save 100,000 pesos per year. Pero kaning isa, lugi siya og 100,000 pesos per year. So, the first one is making profit, pero the second one is making losses. In terms of assets,
Siyempre, si middle class 1, na siya 100,000 niya kaya ibutang sa iyang assets. Pero kani, si middle class 2, wala man siya assets. Zero man. Gani, napa siya liability. Okay? Kailangan niya mangita karon og creditors nga mupahulam sa yaha og kwarta. Well, si middle class 1, na siya assets, sakto lang. In case nga na emergency, na siya makuot. Pero dili gyapon siya ingana ka dato, no? Dili siya ingon nga madatuay. But for this middle class 2 nato, kana liability. Nya magbayad pa din siya og interest. So there are even times now nga the middle class is able to purchase cars, to purchase houses, to finance a lavish lifestyle, okay, to travel. Because again, they have higher incomes. Pag madto sila sa bangko, kung madto sila sa mga lending institution, naa sila ikapakita nga mga payslip, naa sila ikapakita nga mga documents that would allow them to take on additional loans. So kung makita nato sila, naa sila assets, kani, sakyanan, houses, gadgets and all, but at the same time, they also have high liabilities. There are even times pagani, or most often, nga naay assets nga 500,000 pero ang utang 700,000. So, negative 200 yapon ilahang tinatawag nga net worth. Let's now go to the third class, the rich. The rich don't necessarily be businessmen and women, okay? Nakoy mga kailangan mga rich people that are working, empleyado yapon sila. Ito nato na sila income nga 1 million sa katuig. And then, na sila 800,000 yung expenses. Therefore, they are able to make a profit sa ilahang business income or sa ilahang sweldo. But the thing about rich people is that they purchase from the profit that they make. Na sila 200,000 sa ilang assets karon. Kaning 200,000, they purchase income generating assets. Okay? Of course, nagyapon sila balay. Nagyapon sila balay, nasa mga sakyanan, nasa mga gadgets. But what separates them from our middle class one is that si rich guy invests some of his profits into income generating assets like investments. Bonds pa karon, bonds, mutual funds, MP2, stock market, or even properties, no? Properties nga pwede parintahan, properties nga naga-increase in value, so ingana. So that, kani nga mga assets will provide an additional income sa iyaha. So naa siya sweldo from his or her work, and at the same time napudyon siya income gikan sa iyahang mga investments or assets. So in time, sige dako ang assets, sige dako ang income generated by these assets to a certain point nga si rich pwede na siya mo undang og trabaho. Okay, pwede na siya dili mo trabaho, pwede na siya mo retire sa iyahang work and live on the income of his or her investment. So nga na ang atuang kinabuhi nga gusto i-look forward, no? So there you have it. Na-discuss na to ang income statement, na-discuss na to ang balance sheet. So para kahit man lang, no, paano natay idea to assess whether or not financially stable ba ta or financially okay ba ang ato ang business o ato ang sarili. Kay dili maguna siya bot pasabot niya abi kay dagko kag income karon, okay na in the future. Abi kay naa kay lote, naa kay dagang sakyanan, naa kay balay, okay na pud ka financially. So we can really generate those reports whether para sa ato ang personal finance or para sa ato ang business. Discuss it with our friends, discuss it with an accountant, or you can just send it sa kuha pod via Facebook. Then we can somewhat discuss kung unsa na financial status ninyo. Kato lang, and mayong hapon sa tanan.